Ay, ngit-ngita man. Okay boys, ay no part, update mi karon part. Mangiwag mi karon og kwan, super crabs. Super crabs padlong nami sa tiilan sa Kitang Laderns. Super crabs nga with wings, super crabs with wings. Mato na may update lang mo guy part. Okay. Okay. Update no, padulong nami. Mga apo nila pula apo, nagbaklay. Narapaw duha o sa likod o. Mga apo herns nila pula apo herns. Ngit-ngit herns. Grabe ngit-ngit kayo diri. Oh, grabe ka power kayo. Mangiwag mi og super crabs nga naipako. Okay. Super crabs nga naipako. Diri mo na ang lugar. Diri nga dagko na mga lubi. Luberns. Luberns, git-gitterns. Okay. Okay. Nanami yo. Yung ni Uncle doon na daw mi, mga isa ka oras na lang. Gipaningot na nga po nila Pulapo. Gipamalas na nga po nila Pulapo. Naraw, tulo. Okay. Sige. Okay. Abot na gid mi yo. Oh, gipaningot na si Geraldine. Naro, mga apo nila Pulapo. Abot na gid mi. Tanawa lang. Digas. Abot na mi sa payag ni Uncle. Payak lang kayo ang pagpuyo. Uy. Kulungan sa kano, kulungan na sa dinosaur. Hindi, kulungan din sa dinosaur. No. Oh. Okay. Payag ni Uncle dre. Uhaw day. Dili lugar ka gatulog kol? Dili dala pagkaon. Mang. Buloy. Si Yaya man na. Mukhang mamang. Okay. Ingkod si Alpatag so. Naong tags be. Uy, banana. Grabe. Okay. Mga sugod na mig mangiwag dre. Mangiwag na may og alimango. Okay. Oops. Tiyo.